Titisting ko muna kung paano ako kung paano gamitin tong ano. Testing 1, 2, 3. We are here in, ano ba to? Arco de Avila, no? Opo. Ayan. Hello vlogs. Nagpa-vlog si Ate Malu Vlogs. Ate Malu Mix Vlogs. Mga kasama ko, anak ni Marites, no? Opo. Iyon. Welcome. Ayan, okay na. Dati hindi ako marunong mag-landscaping. Ngayon, thanks to Nanay Atsay, I'm learning how to vlogs and make landscaping daw. Landscaping ang inaano nila. Hindi kayo ihi? Dito na kayo nag-aaral, ano? Dito kayo nag-aaral? Saan? Monclova na, Universidad? Not yet. Ako online po. Ah, online? Yes, alam ko yun. Alam ko yun. Instituto. Umihi yung mga kasama ko. I'm vlogging. This is the famous Arco de Avila. Señor, ¿cómo se llama estos paredes? Arco? Muralla. Ah, Muralla de Avila. Sí. Ah, la muralla. La muralla de Avila. Eso es la catedral. Esa. Aquella. Este, iglesia. La iglesia San Vicente. Ah, iglesia San Vicente. Okay guys. I am testing my stick. Ayan o. Famous. Arco de Avila. Tapos yun daw iglesia de San Vicente. Ito talaga ang dinadayo ng ano yan. Stop ko muna kasi baka malubat ako.